wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With all due respect to Honorable Mr. Principal, to Honorable Mr. Hamrum Teacher, to Honorable Mr. and Miss Teacher, as well as to my dearest combination. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak yang hormati, juga Bapak dan saya hormati, tak lupa kepada rekan-rekan wilayah kita. First of all, let's say our friends and gratitude to God, the one and Almighty, due to His unmeasurable grace and blessing refund us. So that in this good occasion at time, we can gather here in the best of our health. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas curahan nikmat-Nya yang tiada terhingga diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Motivation to study of each person from one person to other could be not the same. Usually, it depends on what is won by the person concerned. For example, a child study and got the first rank in his class because he was excited to get a new bicycle by his parents. Motivasi belajar setiap orang satu dengan yang lainnya bisa jadi tidak sama. Biasanya hal itu bergantung dari apa yang diinginkan orang yang bersangkutan. Misalnya, seorang anak mau belajar dan mengejar ranking pertama karena diiming-imingi akan diberikan sepeda oleh orang tuanya. Another example, a student has strong motivation to study in order to face discrimination by achieving the first rank or other general achievements. After that, he plans on getting some good job in order to make his parents happy. Contoh lainnya, seorang siswa mempunyai motivasi yang tinggi agar lulus dengan ranking pertama atau juara umum. Setelah itu, dia bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang hebat dengan tujuan membahagiakan orang tuanya. Motivation to study won't be established if the person concerned doesn't have any longings, goals, or realize the benefit of studying for his own good. Motivasi belajar tidak akan terbentuk apabila orang tersebut tidak mempunyai keinginan, cita-cita, atau menyadari manfaat belajar bagi dirinya. Therefore, certain way of conditioning is needed, so that we are anybody who wants some spirit to study will be motivated. Oleh karena itu, dibutuhkan pengkondisian tertentu agar diri kita atau siapapun juga yang menginginkan semangat untuk belajar dapat termotivasi. There are some tips to increase our motivation to study. Tips-tips berikut untuk meningkatkan motivasi belajar kita. First, making friends or hanging out with people who like to study. Pertama, bergaulah dengan orang-orang yang senang belajar. Associating with people who like to study and have made achievements will make us and of liking to study as well. Bergaul dengan orang-orang yang senang belajar dan berprestasi akan membuat kita pun gemar belajar. Besides of that, we can try to find someone or some community that has good habit and spirit. Input. Selain itu, coba cari orang atau komunitas yang dapat bergaulah dengan orang-orang yang mempunyai kebiasaan baik dalam belajar. You can also try to question about experience in various place to people who have ever continued or are going on their education to higher level. Kenallah ke berbagai tempat kepada orang-orang yang pernah atau sedang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Like people who get scholarship to study abroad, or people who often get reward for their achievements. Orang-orang yang mendapat beasiswa ke luar negeri atau orang-orang yang mendapat penghargaan atas sebuah prestasi. Their good habit and spirit will spread to us,
such as the analogy of making friends with a blacksmith or vacuum sealer. Kebiasaan dan semangat mereka akan mengalir kepada kita. Seperti halnya analogi orang yang berteman dengan tukang pandai besi atau penjual minyak wangi. If we spend our times with a blacksmith, we then will be affected by the smell of the room's irons. While if we associate with a vacuum sealer, we then will be affected by the scent of vacuums. Dan jika kita bergaul dengan tukang pandai besi, kita pun turut terciprat bau bakaran besi. Dan jika bergaul dengan tukang minyak wangi, kita pun akan turut terciprat harumnya minyak wangi. Second, studying and learning everything. Kedua, belajar dan mendengarkan apapun. The definition of studying in this section is under two conferentially either formal or informal. Pengertian belajar di sini dipahami secara luas, baik formal maupun non-formal. We can study and learn about many kinds of skills, such as learning how to assemble computer components, write cards of racing, make movies and films, become an entrepreneur, and many others. Kita bisa belajar tentang berbagai keterampilan, seperti merakit komputer, belajar menulis, membuat film, belajar berwirausaha, dan lain-lainnya. Third, studying and learning from internet. Tiga, belajar dan mendengarkan dari internet. We can use internet to join with people who like to study. For example, if you are interested in studying English, you can go to belajaringgris.net. Kita bisa memanfaatkan internet untuk bergabung dengan kumpulan orang-orang yang senang belajar. Sebagai contoh, jika ingin termotivasi untuk belajar bahasa Inggris, kita bisa masuk ke belajaringgris.net. For associating with people who are always optimistic and think positively. Keempat, bergaulah dengan orang-orang yang senang belajar. Keempat, bergaulah dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpihak. In this world, there are some people who always look so optimistic even though there are some having problems. For example, friends, lover, or spouse. Di dunia ini, ada orang yang terlihat optimis meski masalah merundung. Misalnya, teman, pacar, ataupun pasangan hidup. You can also do the same thing by finding out someone or some community who can help to lead or motivate you in studying and making achievements. Anda pun bisa melakukan hal serupa dengan mencari seseorang atau komunitas yang dapat Anda pun bisa melakukan hal serupa dengan mencari seseorang atau komunitas yang dapat membantu mengarahkan atau memotivasi Anda belajar dan meraih prestasi. Persevere for success. Study while everyone is sleeping, work while everyone is wishing, and dreams everyone is wishing. Resep sukses. Belajar ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain beralasan, dan bermimpi ketika orang lain berharap. That's all I would like to say. I wish what I said could be useful for all of us. I hope that we can meet again sometimes. Please forgive me my mistake. Thank you for the attention. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Saya harap apa yang saya katakan bisa berguna bagi kita semua. Semoga lain kali kita bisa berjumpa lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.